UPPL जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद थारैनो फैगौ BTC इलेक्शना खाथि सफैहांबाय फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 22 तारिखआव थारैनो मोनथाम मोनब्रै जायगाखौ इउपिपिएलआ दखल खालाममारगोन नामा जेरै बेरगाव समस्ति आलेंदुवार गोबां लोब मानसिफ्राहाय इउपिपिएल सापर्टफ्रा इउपिपिएलनि मिटिङाव नुनो मोनो गोबांनो नुजाथिफैनाय थारैनो सरकाराहाय सोर फैमारगोन बेरगाव समस्ति जिकिबने नाय राइस बेरगाव जिकिबने नाय खालेंदुवार जिकिबने नाय खैराबारि जिकिबने नाय मोदैबारि जिकिबने नाय नुनाय सेरफां जिकिबने नाय तो खेला ही खत्म किबा आसे निकी आरो तो खेला ही खत्म ইউপিপিএল দেহানাই 26টা জনগোষ্ঠীর হাতত ক্ষমতা থাকা ইউপিপিএল জিকা মানে ট্ৰেক্টৰে জিকা মানে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠীর হাতত ক্ষমতা আপনার হাততে থাকিব আজি 2020ত কি কৈছিলে ইউপিপিএল আহিলে বিপিএফে কৈছিলে মাৰিব কাটিব এভেকশন কৰিব ঘৰ জ্বলাব কিবা কৰিব কিবা হৈছে নেকি চিৰদিন আৰু এনেকা পৰিবেশ আমি আহিবলৈ নিদিও ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ইউজি ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ ইউজি ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ধন্যবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ প্রমোদ বড় জিন্দাবাদ